Gikan sa buhatan sa City Mayor's Office, ilaw sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo. Maghatod kaninyo sa mga balita sa kalambuan, katikaran ug serbisyo publiko sa sulod ug gawas sa syudad sa Panabo. Mga impormasyon nga nakutlo ug gihatod sa kinatibuk ang pwersa sa Panabo City Information Office. Ania na ang Infonet Balita. Mainitong pagtimbaya sa atong mga higala ug mga ka-Infonet. Ako si Eric Etis ug kuyugi kami sa unang gula sa Infonet Balita. Aniya ang mga headline. Mga uluhang tudling. NGO kon non-government organization sa syudad sa Panabo giawhag sa lokal nga panggamhanan nga magpa-accredit. Mga grade 5 o grade 6 pupils sa Rizal Elementary School nga nanom og bakhaw dito sa barangay Kaganguhan Coastal Area. Medical o dental mission dito sa Panabo Gym. Ang mga pasyente gilingaw pa og live band. Gamit kahimanan alang sa pagbuhat og organic fertilizer gihatag sa mga mag-uuma. Aniya kita karon sa atubangan sa sentro sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo, ang Panabo City Hall sa sulod sa probinsya sa Davao del Norte. Aniya ang mga balita. Mga NGO kon non-government organization sa syudad sa Panabo giawhag sa lokal nga panggamhanan nga magpa-accredit. Aniya ang report ni Infonet June Hiraldo. Gitapok sa lokal nga kagamhanan sa Panabo ang mga nagkadaiyang non-government organizations, people's organizations o mga kooperatiba aron sa usa ka consultative meeting sa pagabuhatong accreditation o re-accreditation sa tanang NGOs. Sumala ni City Councilor Emmanuel Pamisaran nga kinahanglan gyud nga magpa-accredit ang mga NGOs ning syudad sa Panabo. With the earnest desire sa atong halangdong mayor, Jose Selbosa, I'm very sure nga sa kasing-kasing ang gunahuna na agad ang pagpaligon sa atong mga non-government organization. Ang atong panglantaw nga atong buhaton aron mahimong ma-empowered na to, no? Ma-encourage na to actually ang atong mga non-government organization nga na sila tingog o partisipasyon ligon din sa atong pagpadagan syudad sa panggobyerno ato silang i-form og federation, no? Ang maong kalihukan pinasikad sa usa ka memorandum order nga gikan sa Department of Interior and Local Government katuyuan sa lokal nga kagamhanan nga mamahimong kabahin ang mga NGOs sa kalambuan sa dakbayan sa Panabo. Gina-practice ginato ever since, no? Sa atong lokal nga panggobyerno nga atong gi-recognize ang vital role sa atong mga non-government organization, cooperative POs and other groups din sa atong syudad sa Panabo nga diin mahimo silang kabahin ug maghatag og giya sa pagpalambo sa atong syudad sa Panabo kini gitawag natong public and private partnership. Ang Panabo City sa kasamtangan adunay kapin kun kulang 80 ka mga non-government organizations. June Hiraldo, Infonet Balita. Sa laing bahin, mga grade 5 o grade 6 pupils sa Rizal Elementary School nga nanom og bakhaw dito sa barangay Kaganguhan Coastal Area sa syudad sa Panabo. Aniya ang report. Bisan sa kainit sa adlaw, malipayong naminaw ang mga pupils sa Rizal Elementary School sa gihatag nga orientasyon sa taga-sentro. 500 ka punuan sa mangroves ang gitanom sa 200 ka mga nisalmot. Sama na lamang nila ni Cecil Sumangil uban sa iyang mga classmates nga wa gisapayan ang kainit sa adlaw. Kailangan nating magtanim ng punong kahoy dahil ito ay nakakatulong sa atin upang iwasan ang baha. Ano kinahanglan magtanom ng punong kahoy? Para kung mag-ulan o kusog dili dayon dali bahaon kay naman ang root sa puno para mag-hold sa water. Og matod sa taga-sentro, nga dakog ikatabang sa pagpreserba sa kinaiyahan ang pagpananom og mga mangroves. Ang mga nisalmot nga mga pupils, mga miyembro sa mga nagkadaiyang pundok sa Rizal Elementary School. Nagkandak mi karon diri og tree planting kay kaning among organization, Youth for Environment in Schools organization. Isa sa mga advocacy ani is ang pag-preserve sa environment.
So one way na ma-preserve nato atong environment is through tree planting. Mao na every year advocacy na gyud namo sa Rizal Elementary School na magpahigayon og tree planting activity. Ang maong gitangnan sa mga mangroves kanhing gitukuran sa mga panimalay sa katusan ka mga informal settlers sa kaganguhan nga karon girelocate na sa Josel Village number 2. Jun Heraldo, CIO News. Adunay gipahigayon nga medical ug dental mission dito sa Panabo Gym. Ang mga pasyente gilingaw pa og live band. Aniya ang dugang report. Malampusong napahitabo ang medical ug dental mission dito sa Panabo Gym. Pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa mga miyembro sa Free and Accepted Masons Panabo Dalisay Lodge 237. Inumanan kini sa 10th Infantry Division, Philippine Army ug ang mga sakop sa City Mayor's Office ug City Health Office sa lokal nga pangamahanan sa syudad sa Panabo. Katusan ka mga Panabawans ang libreng nakabenepisyo niini. Gawa sa serbisyong medical ug dental, aduna say libreng pagkaon alang sa mga pasyente. Gilinga usab ang katawhan sa mga kanta ug sunata sa mga kasundaluhan sa 10th Infantry Division. Eric Etis alang sa Infonet Balita. Sa laing balita, mga gamit kahimanan sa pagbuhat og organic fertilizer gihatag sa mga mag-uuma. Sa nato ang report ni Jun Heraldo. Pinagi sa counterparting scheme sa national og local government, mga makinarya nga gamit sa kahumayan og pagmugna og mga organikong abono nadawat sa mga mag-uuma adtong adlawng Biyernes nga gipagayon dito sa Panabo Gym. Kaning nakita nato ron nga mga farm implements, component ni siya sa atong rapid composting. Ang makita ninyo ron mga kuan man ni sila, mga shredding machine. Nga diin ang atong mga farmers gi-encourage nga sila mismo maghimo sila sa ilahang abono pinaagi sa vermiculture. So dili man na sila makahimo og wala ni. So isa na sa akong nagingon kay na component ni siya nga gikinahanglan jud sa atong mga mag-uuma. Ako nagpasalamat ko nga usa sa mga nakadawat ni ining programa ang atong katawan sa syudad sa Panabo. So gani akong gihatagan og mga tambag ang atong implementor, which is the City Agriculturist Office. So usa na sa akong gihangyo sa ila nga dili kay basta nanghatag lata, kinahanglan atog yun ning paningkamutan nga mag-convert yun nila dinhi sa ilang livelihood, dili lamang sa ila. And then ang atong publiko sad kay considering we are gearing towards organic farming productions. Ang Panabo City nalakip sa mga LGUs nga nakadawat sa mga programa nga gikan sa kagamhanang nasyonal. Ang expanded modified rapid composting pa dako sa BSWM sa tibuok Pilipinas, halos tanan munisipyo na gitagaan ani nga program kay katuyuan aning program para sa mga farmers. Para mulambo ang atong pang-uma kay para ma-sustain ang atong rice, di nata mag-export og rice. Jun Heraldo, Infonet Balita. LGU Panabo, kusganong giimplementar ang balaod trapiko sa kadalanan sa syudad. Atong ibalik si Jun Heraldo. Ug tanong giimplementar sa lokal nga kagabahanan sa Panabo ang ordinansa sa trapiko. Gisugdan atong milabayng semana sa taga Panabo City Traffic Management Office ang pagpaghatag og mga flyers aron masayran sa mga motorista ang kabahin sa balaod sa trapiko sa syudad. Kasagaran sa mga naharang nga mga motorsiklo nga walay suot nga mga helmet samtang nagmaneho og ang angkas niini. Natala sa gipanghatag ng mga flyers ang mga kalapasan sa manalamang sa una, ang paglimita sa dagan sa kakusog nga 30 kilometros matag oras. Giyawag usab nga dili mag-overtake, apan kung mag-overtake man, mag-overtake sa wala sa gisundan nga sakyanan. Ang mga sakyanan nga mas hinay sama sa truck di karga, motorsiklo nga naay sidecar, pampasahero nga jeepney ug ang sakyanan nga muliko sa tuo, mogamit sa lane number 3 o outer lane. Ang mga sakyanan nga padulong sa Davao City o Tagum City mogamit sa lane number 2
o sintro nga lane sa speed nga 30 km matag oras. Ang mga sakyanan nga muliko sa wala mo gamit sa lane number 1 o inner lane. Ang mga nagasakay og single nga motorsiklo kinahanglan magsulob og helmet kanunay. Kinahanglan nga gamiton ang safety belt sa tanang nagasakay. Sutaon matag karon og unya kung nagagana ang brake, mga suga og silbato. Kinahanglan nga dili maggamit sa mobile phone samtang naga-drive. Kinahanglan dili mag-drive kung nakainom og vino. Dili manigarilyo sa sulod sa pampasahero nga sakyanan o bisan sa mga pampubliko nga lugar. Tumanon ang mando sa mga signages o sa mga traffic officers. Sa pagkakaroon, padayon ta sa inform sa ilaha, pag-warning para pod nga fair pod para sa mga violators. Kay maong po'y gusto sa ato ang city diri sa Panabo. So ako ang mensahe para sa mga naay sakyanan labi na diari sa Panabo. Ato lang yung subayon or ato lang yung sundon kung unsa ang nasa balaod. Karon akong giawhag kamo nga daghan pa ming i-implementa nga balaod sama sa mga bura-bura na natay ordinansa ana. Ang kasiguruhan sa kinabuhi apil ang sa imuha ug ang kinabuhi sa uban. May usas mga importanteng tumong sa lokal nga panggamahanan sa Green City sa Panabo. Paliho og tuman sa pipila ka pahimangno samtang nagagamit sa highway sa Panabo City. Kini si John Heraldo sa City Information Office. Duga ang balita, mga tricycle operators o drivers giawhag nga magparehistro. Sayron ta ang mga detalye. Paniguro gyud mo padaplin. Ako gani Gitapok sa lokal nga kagamhanan sa Panabo ang mga tricycle driver o operator didto sa ERF Gym kaniadtong adlong Lunes aron paghisgutan ang pagparehistro sa mga kolorom nga tricycle nga dagdagan sa kadalanan ning syudad. Giingganyo ni City Licensing Officer Leo Estrella ang tanang mga tricycle operator nga iparehistro ang ilahang mga tricycle. Sumala ni Johnny Israel, ang hipis sa TMC sa Panabo, nga sa dili madugay magpahigayon na sila og dakop sa tanang mga tricycle nga walay mga mayor's permit. Naghulat ko sa order ni administrator kung kano sa anytime siguro this week. Pero sa paminaw ko, i-accommodate muna siguro ang pag-apply sa franchise. And then kung di na sila magtagad, siguro next week, operasyon na ang sikad. Nakita usab ni City Administrator Ramon Sawan ang kapitos sa kahimtang sa mga tricycle driver. Busa iyang gipangitaan og pamaagi ang pagparehistro niini. Gumikan sa installment basis nga matang sa pagparehistro, nagpasalamat ng daan ang mga tricycle driver sama ni Alfredo Oranyo. Nakapagaan kay murag nakatabang sa kalisod pod. Ay lisod mo tag kuan atong bagahon. Lakip usab nga gidili sa lokal nga kagamhanan ang pagmaneho og mga tricycle sa mga minor de edad o gikinahanglan usab nga magkuha og mga driver's permit ang tanang mga mag-drive nga gikauyonan usab ni Adolfo Villacorta. Dapat gyud kung unang basihan na to ang pagrehistro sa unit, ang driver po dapat tagaan po permit sa mayor para legal tanan. Kay kung illegal good ang mahitabo nga pagpadagan sa mga unit, unfair man gud kana sa mga nagkuha og mga registration, bale og mga permit, unfair gyapon na sila in part. Nikabat og kapin o sa kalibo ang tanang mga tricycle nga nagdagan sa Panabo City ug ang uban niini mga kolorom. John Heraldo, Infonet Balita. Mga daot og tikasan mga timbangan nga nakumpiska, gipang pison. Aniya ang report. Gipison sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Panabo ang mga nakumpiskang timbangan kaniadtong Hulyo 22 sa kilid sa Panabo Gym. Ang maong mga tikasan og depektibong timbangan nakumpiska sa City Treasurer's Office sulod sa milabang mga katuigan hangtod sa kasamtangan nga kasagaran nagagikan sa merkado publiko sa syudad. Ang maong pagpison sa mga timbangan pinasikat sa City Ordinance Number 04-09 sa Revised Revenue Code of Panabo City. Eric Etis alang sa Infonet Balita. PNP Panabo, padayon ang pagpangdakop sa mga nakalapas sa balaod trapiko. Pati mga pulis og daga City Hall naapil og sikop. Aniya ang report.
Sa sagunsong pangpangdakop sa kapulisan sa mga malapason sa balaod sa trapiko, lakip sa dadakpan ang 2 ka pulis ug 3 ka empleyado sa Panabo City Hall. Siya nga gisugda nato ang kining batas trapiko, kining city ordinance ug kining Republic Act 4136, kining national law nato sa traffic. So karon natay mga apprehension, natay nadakpan nga mga taga City Hall mismo, nakapoy mga pulis. So wala tayo gipili, mga na gustong ipatuman sa ato ang syudad sa Panabo. Sa laing bahin, PNP Panabo Chief Antonio Alberio nanawagan sa katawan sa syudad nga magbinantayon sa tanang panahon. Sayron ta ang report. Buak ang samin sa kotse, human nga nabiktima sa buak kutsigang adto adlang Huwebes. Ang maong kotse nakapark lang dool sa Panabo Emergency Clinic. Namatikdan na lang sa tagiya sa maong sakyanan nga nahanaw na ang iyang gibiling 5,000 pesos sulod sa maong sakyanan. Panawagan ni Panabo Chief of Police Senior Superintendent Antonio Alberio sa publiko nga dili magpatakaw og bilin sa mga mahalong gamit kung mabiya sa tagsa-tagsa kasakyanan. Ako lang giawhag ang mga tawhan nga kining sa seguridad sa ato ang syudad, dili lang kay sa pulis ra ning trabaho, kundi dapat na ay contribution ang ato ang katawhan. Magbimbay pinantayon na amoy mga baggage nga suspected baggage nga makita, report dayon aduna kitay hotline numbers. So i-flash ni karon sa ato ang istasyon sa TV aron makita ninyo, aron sa ingon ug naay mga krimen, suspected baggage or any other concerning sa ato ang police nga matter. So ma-report dayon og katagaan og aksyon. Jun Heraldo, Infonet Balita. Ug karon sa atong mahinungdanong pulong karong adlaw. Kinutlo gikan sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod 4. Mingon kang Hesus, kun anak ka sa Dios, himuang pan kining mga bato. Si Hesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili sa mga pulong usab nga isulti sa Dios. Maog kadto ang mga balita karong adlaw. Sa ngalan sa atong City Information Officer Narciso Hodraque ug sa kinatibuk ang puwersa sa Panabo City Information Office. Kini si Eric Etis, hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat.